Zeynep plačući moli Halila da mu objasni neke stvari, ali on ne želi ni reći da čuje od bilo koga iz porodice Aslanli. Halil ulazi u svoj automobil i kreće ka vili, a Zeynep ostaje na kiši pred kapijom, moleći Boga da joj pomogne da sve ovo prebrodi. Sutradan, Eren dolazi kod Halila kako bi doneo sve izveštaje o vili. Halil tada zove sluškinje i saopštava im da danas dolaze njegova tetka i sestra u vilu. Čanan i Asu, koje su ostale da služe u ovoj kući sa Čemilom, se boje kako će ovo uticati na njihov posao. U toku dana na kapiji vile se pojavljuje automobil iz kog izlaze jedna mlada devojka koja na prvi pogled ima dobro srce, a to je Gulhan, Halilova rođena sestra. Druga osoba koja izlazi iz automobila je Halilova tetka Songul, koja je skroz suprotna priča od Gulhu. Ona je hladna, osvetoljubiva žena koja želi da bude autoritet svima. Halil ih odvodi u vilu i pokazuje cijelo mesto. Songul govori Halilu da je ponosna na njega što je ovo uradio, jer porodica Aslanli zaslužuje poraz nakon svega. Nešto kasnije Songul naredi Čanan da je sprovede kroz vilu i pokaže gdje se šta nalazi. Dolazeći pred vrata Omerove i Tulajine sobe, Songul želi da ostane sama. Ona ulazi u sobu i uzima sliku gdje su Omer i Tulaj, te govori da njeno otkrivanje tajne može porušiti cijelu porodicu Aslanli. U narednim epizodama ćemo saznati šta se zapravo desilo. U međuvremenu, u kući gdje porodica Aslanli sada boravi, nestaje Zumrud. Zeynep na sve načine pokušava da je nađe. Ona se seti u jednom momentu gdje bi mogla biti i kreće prema njihovoj bivšoj vili. Zumrud ulazi u Omerovu sobu, ali tamo zatiče Songul, te pita gdje je njen sin Omer. Songul shvata da je to Zumrud Aslanli i govori joj da je njen sin na groblju, te da je najbolje da ga tamo potraži i istera je napolje. Zeynep sve to vidi, ali tu je presretne Halil, govoreći da odmah izađe iz njegove vile. Zeynep nalazi Zumrud na groblju i odvodi kući. Tulaj viče na Zeynep kako ne smije sve to da radi za Zumrud, jer će situacija biti sve gora i gora. Halil tada zove Erena govoreći da uradi šta god je u njegovoj moći kako bi isterao porodicu Aslanli iz grada. On naređuje da potkupi sve njene ljude kako bi ih naterao da se isele iz ovog mesta. Ubrzo nakon toga Zeynep dobija poziv od gospodina Mehmeta, informaciju da moraju napustiti ovu kuću, jer je njegov sin našao nove stanare koje ne može odbiti. Zeynep ne može da stane, te skuplja hrabrost i uveče odlazi u vilu gdje živi Halil. Ona ulazi u štalu i uzima pušku. Halil stoji pored bazena, ali iza njega se pojavljuje Zeynep, koja je uperila pušku u njega, govoreći da će sada da je sluša ili će pucati. Halil misli da ona nema hrabrosti za to, te uzima pušku za cev, ali Zeynep tada puca. Da li će Zeynep zapravo raniti Halila? Halilovu ruku. To sve čuje Eren koji odmah želi da zove policiju, ali Halil mu ne dozvoljava to da uradi. Halil uzima Zeynep za ruku i odvodi u magacin, uzima njen telefon te zaključava. Niko ne zna njegove namere šta će da uradi sa te devojke, a samo Eren zna da je Halil upucan. U toku noći Halil dolazi u magacin i vidi da Zeynep spava. On je pokriva svojom jaknom i pomazi po kosi. Ona se budi i govori da se skloni od nje, jer sada shvata njegove namere. Halil joj govori da to nije istina, već da je samo došao da je posjeti. On tada uzima svoju jaknu i ostavlja je samu. Sutradan Halil sedi sa Gulhan i Songul u dnevnom boravku i drži se za ruku, ali niko ne shvata šta se zapravo desilo. On kasnije odlazi i odnosi Zeynep flašu vode i parče hleba. Ona se prvo ljuti zašto ju je zatvorio i koje su njegove namere, ali on se gubi u njenom pogledu i njenoj lepoti i ne zna šta je najispravnije da uradi. Njegova tetka Songul vidi telefon na stolu i pita Asu čiji je ovo telefon. Ona se seti i govori da je to Zeynepin telefon, ali ne zna šta on traži ovdje. Halil dolazi i zatekne njegovu tetku kako drži telefon, pitajući je šta ona radi sa tim. Kasnije, Halil priznaje Songul da je Zeynep Aslanli zatvorena u magacinu jer ga je upucala.
Songul ne može da ostane prisebna nakon što ovo čuje, jer porodica Aslanli još uvijek ne da mira porodici Firat. Sve to čuje Asu i prenosi Čana. Obe su šokirane, ali samo Čemil ne zna šta se dešava. Eren sređuje sve stvari za Halila, pa čak i to da niko ne prihvati Zeynep da radi u ovom mestu. Halilu to ide u korist. U toku dana Halil odlazi do magacina da posjeti Zeynep, ali ona u tom trenutku probija vrata i pokušava da beži. Halil je sustigne i uvodi na ramenu u magacin, te je veže. Sve to vidjela Songul. Zeynepina lepota ne može da prođe nezapaženo i ona misli da će baš to nevino lice omekšati Halilovo srce. Songul tada preduzima svoje mere i želi da reši ovu situaciju pre nego što pređe u nešto mnogo više. Naime, Halil odlazi do magacina i vidi da nema Zeynep. Songul se pojavljuje iza njegovih leđa i govori da je zvala policiju i da su je oni odveli. Songul govori Halilu da njegovi roditelji ne bi mogli podneti da se on zaljubi u tu devojku, čija je porodica nanijela zlo. Sve to čuje Čanan, koja sada sumnja na cijelu istinu. Pre 10 godina jedna žena je došla pred kapiju porodice Aslanli da pita za milost za njenog muža zato što je on nevin. Na kapiji su bile Zeynep i Čanan, a Zeynep je tada gurnula Halilovu majku dok je Halil sve to video. Čanan se sada boji da Halil ne sazna da je ona ta koja je isterala njegovu majku pre 10 godina. U jednom trenutku Tulaj saznaje da je Zeynep u vili i odlazi na lice mesta, ali tamo zatiče Halila koji govori da je njena ćerka dobila što je zaslužila. Tulaj prilazi Halilu i sa tugom u očima govori da im je on uzeo sve što imaju, ali neka im makar ostavi Zeynep, jer je ona mlada devojka od 23 godine. Ceo život je pred njom. Halil razmišlja o tim rečima i odlazi da posjeti Zeynep u zatvoru. Zeynep plače i ne zna šta da kaže u ovoj situaciji, ali tada dolazi do nečeg jako zanimljivog. Halil govori Zeynep da je neće tužiti, ali i to da se ona sa porodicom može vratiti na farmu. Zeynep je presrećna što ovo čuje, ali tada joj Halil govori da postoji samo jedan uslov, a to je da oni budu radnici na farmi. Da li će Zeynep poniziti prezime svojih roditelja i učiniti ovo samo kako bi se vratili u vilu? Nakon što Zeynep čuje šta je Halil rekao, ona mu kroz suze govori kakav je on čovjek da ih tako ponižava, da budu obični radnici na farmi gdje su bili gazde. Halil joj odgovara da je to bolje nego trenutna situacija u kojoj se nalazi, a ako želi drugačije, neka nađe dobrog advokata. Zeynep shvata da nema izlaza iz ove situacije i prihvata Halilovu ponudu. Izlazeći iz zatvora, Tulaj dočekuje Zeynep napolju, srećna što je njena ćerka izašla. Zeynep joj govori da je Halil povukao tužbu, ali pod uslovom da se vrate na farmu i da rade kao obični radnici. Tulaj to ne podnosi dobro, jer je ovo najveći poraz za nju i celu porodicu Aslanli. Porodica Aslanli u toku dana dolazi na traktoru pred vilu Firat. Songul, videvši šta se dešava, već počinje da sklapa plan kako da ih što pre otera, jer niko od njih nije zaslužio da živi tako blizu. Halil ih smešta u kuću gdje borave sluge vile, ali u toj kući nema mesta ni da svi spavaju. Merve viče da ne može ovo da podnese, ali tada dolazi Halil koji prekida buku i odvodi Zeynep sa sobom. On je odvodi u bivšu radnu prostoriju njenog oca i govori da sve očisti. Ona uradi posao savršeno dobro, da nema nigde prašine, ali Halil želi da iskali svoj bes nad njom i govori da to opet uradi. S druge strane vidimo situaciju gdje jedna devojka beži niz ulicu i Jusuf, Halilov najbolji prijatelj, je spasio od brata koji želi da je sustigne. Još uvijek ne znamo ko je ta devojka i šta se ovdje desilo. Međutim, u toku dana Jusufu dolazi brat i govori da ne moraju ići u drugu državu kako bi vratili dugove. Naime, jedna devojka po imenu Sonal je bogata i Jusuf se njoj sviđa, ali jedini problem koji Jusuf ima je to što su odrasli zajedno i ne može da je gleda na taj način. Njegov brat odlazi, ali mislimo da će ova priča ići u širem pravcu. Uveče, Zeynep odlazi bez Halilovog dopuštenja i dolazi u kuću gdje sada žive. Ona i sestra sve čiste i prave mesto za spavanje.
Međutim, Zeynep zaspi napolju na klupi, a Halil dolazi i budi je govoreći da ustane i krene za njim. Halil odvodi Zeynep u štalu i govori da ovo mesto mora biti očišćeno do ujutru. Da li će u narednim epizodama Zeynepina lepota uspjeti da omekša Halilovo srce?